नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी आपले फ्रेंच समपदस्थ जॉ नॉएल बॅरो हांचे वांगडा द्विपक्षीय चर्चा केली. आयातीवेले अवलंबित्व कमी करपाक भारत म्हत्वपूर्ण खनिजांच्या उत्खननाक गती दिता अशें केंद्रीय विज्ञान आनी तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी म्हळां. देशभरात एलपीजीचो उणाव ना. सरकाराकडे 74 दिसांची एकूण राखीव क्षमता आसा अशें आश्वासन सरकारान दिलां. खेलो इंडिया आदिवासी खेळाच्या दुसऱ्या दिसा जलतरणपटू मणिकांत एल हाणें भांगरा पदकांची हॅट्रिक पुराय केली. आतां पुराय खबरो. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी काल जाल्ल्या G7 परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बसकेंत G7 FMM संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशदेंतली सुदारणा, शांतता मोहीम सुवेवस्थीत करप आनी मानवतावादी पुरवण साखळी मजबूत करपाच्या गरजेचेर भर दिला. डॉ. जयशंकर हांणी एका सोशल मिडिया पोस्टांत सांगलें की तांणी जागतीक प्रशासनांतल्या सुदारणांविशीं चर्चा केली. तांणी खासा उर्जा आव्हानां, खतांची पुरवण आनी अन्न सुरक्षा ह्या बाबत ग्लोबल साऊथचे हुस्के उक्तायले. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी फ्रांसांतले एबे दे वॉक्स दे सेर्ने हांगा तांचे फ्रेंच समपदस्थ जॉ नॉएल बॅरो हांचे वांगडा द्विपक्षीय चर्चा केली. भागीदार देशा वांगडा G7 परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बसकेंत सहभागी जावपाक डॉ. जयशंकर 2 दिसांच्या फ्रांस दौऱ्यार आसात. आयातीवेले अवलंबित्व कमी करपाक भारत म्हत्वपूर्ण खनिजांच्या उत्खननाक गती दिता अशें केंद्रीय विज्ञान आनी तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी म्हणलां. स्टार्टअप आधारीत खाणकाम परिसंस्थेक प्रोत्साहन दिता आनी मजबूत देशांतर्गत मूल्य साखळ्यो तयार करता अशें नवी दिल्लींत राष्ट्रीय खनिज उत्खनन आनी विकास ट्रस्टच्या नियामक मंडळाच्या बसकेंत उलयतना तांणी सांगलें. मंत्र्यांनी उत्खननाक गती दिवप, देशांतर्गत क्षमता मजबूत करप आनी म्हत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रांत सहभाग वाडोवप ह्या प्रमुख प्राधान्यक्रमांची रुपरेषा मांडली. ह्या बसकेचें सह अध्यक्षपद केंद्रीय कोळसो आनी खण मंत्री जी. किशन रेड्डी हांणी सांबाळ्ळें. डॉ. सिंग हांणी भर दिलो की उत्खननाचो वेग, विशेषता लिथियम आनी हेर म्हत्वपूर्ण खनिजां खातीर जागतीक मागणी आनी भारताच्या धोरणात्मक गरजांकडेन सुसंगत आसूंक जाय. अस्तंत आशियांत संकश्ट आसून लेगीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारताची अर्थवेवस्था सामकी बरें प्रदर्शन करता अशें संसदीय वेवहार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी सांगलां. ते नवी दिल्लींत एका खाजगी चॅनलान घडोवन हाडिल्ल्या परिशदेंत उलयताले. भारत उर्जा संसाधनां खातीर हेर राष्ट्रांचेर अवलंबून आसा आनी आपल्या उर्जा आव्हानाक तोंड दिवपा खातीर उपाय काडटा अशें रिजिजू हांणी नमूद केलें. If our ships are passing through Strait of Hormuz, some ships have already passed through and rest are likely to be very soon. That shows the position of India. India is one of the few countries who could speak to all parties. Our Prime Minister had got a call from US President. Our Prime Minister spoke to Israeli Prime Minister. Our Prime Minister spoke to Iranian President. Our Prime Minister spoke to all the head of the government of the Gulf countries. India is today sitting in a very comfortable situation despite challenging atmosphere. It is because of a decisive, very matured leadership. देशभरात एलपीजीचो उणाव ना. सरकाराकडे 74 दिसांची एकूण राखीव क्षमता आसा अशें आश्वासन सरकारान दिलां. भारताकडे 74 दिसांची एकूण राखीव क्षमता आसा आनी कच्च्या तेलाचो सांठो, उत्पादीत तेलाचो सांठो आनी प्रत्यक्ष सांठो सध्या सुमार 60 दिसांचो आसा. पेट्रोलियम आनी नैसर्गीक वायू मंत्रालयान पुनरुच्चार केला की भारतांतल्या पेट्रोलियम आनी एलपीजी पुरवणीची परिस्थिती पुरायपणान सुरक्षीत आनी नियंत्रणात आसा. मंत्रालयान सांगलें की सगळ्या किरकोळ इंधन केंद्रार फावो तितली पुरवण आसा आनी देशभरांत खंयच पेट्रोल, डिझल वा एलपीजीचो उणाव ना. मंत्रालयान म्हायती दिली की भारताक जगभरांतल्यान 41 परस चड पुरवणदारांकडच्यान अदीक कच्चें तेल मेळ्ळां. मंत्रालयान सांगलें की प्रत्येक भारतीय रिफायनरी 100% परस चड क्षमतेन कार्यरत आसा. मंत्रालयान अशेंय म्हणलां की देशभरात एलपीजीचो उणाव ना. देशांतर्गत रिफायनरी उत्पादन 40% वाडयलां, जाका लागून दिसपट्टे एलपीजी उत्पादन 50,000 मेट्रीक टन जालां, जे देशाच्या गरजेच्या 60% परस चड आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात
सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आतां मुखावल्यो खबरो. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी देशभरांत कवच 4.0 अंमलबजावणीच्या प्रगतीचो नियाळ घेतलो. रेल्वे मंत्रालयान सांगलें की अदीक कार्यक्षम रेल्वे संचालन सुनिश्चित करपाक अंमलबजावणीक गती दिवप आनी प्रगत तंत्रज्ञानाचो वापर करपाचेर ह्या बसकेंत लक्ष केंद्रीत केलें. मंत्रालयान सांगलें की कवच प्रणालीचें रियल टायम निरीक्षण आनी भविष्यसूचक देखभाल सक्षम करपाक एक एकीकृत कार्यसंचालन व्यवस्थापन प्रणाली म्हणून सुरक्षा नांवाची एक केंद्रीकृत देखरेख माची विकसीत करतात. मंत्रालयान म्हायती दिली की आतां मेरेन 3,103 मार्ग किलोमिटराचेर कवच स्थापीत केला आनी उच्च घनता आनी उच्च उपयोग आशिल्ल्या कॉरिडोरा सयत 24,427 मार्ग किलोमिटराचेर सध्या कवचचें काम प्रगतीपथार आसा. उडाण 2.2 अंतर्गत 100 नवीन विमानतळ बांदतले अशी माहिती तांणी दिली. प्रपोजल एक अप्रूव हुआ है 28,840 करोड़ रुपीस से, वो है मॉडिफाइड उड़ान, एक तरीके से उड़ान 2.0. इसमें 100 न्यू एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा. राज्य सरकारों को ये चैलेंज दिया जाएगा कि आप लोग प्रायोरिटी डिसाइड करो कहाँ पे एयरपोर्ट बनाना है, और लैंड से रिलेटेड, परमिशन से रिलेटेड कहीं पर भी कोई भी इश्यू आता है वो सब आप प्रायोरिटी बेसिस पे क्लियर करो, उस एयरपोर्ट को लिया जाएगा इस प्रोजेक्ट. काल अबुधाबीत एका भारतीय नागरिकाक दुर्दैवी मरण आयिल्ल्यान संयुक्त अरब अमिरातांतल्यान भारतीय दुतावासान दुख्ख उक्तायलां. सोशल मिडियाचेर दिल्ले पोस्टांत दुतावासान सांगलें की दुर्दैवी घडणुके वेळार कोसळपी कोळशा खाला आडकून पडून मरण आयिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. युएईच्या अधिकाऱ्यां कडेन समन्वयान आसा आनी शक्य तितली मजत आनी सहकार दितात अशें दुतावासान सांगलें. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प हांणी इराणाक हॉर्मुझ सामुद्रधुनी उक्ती करपाची मुजत 6 एप्रील मेरेन वाडयल्या. सोशल मिडियाचेर ट्रम्प हांणी इराणी उर्जा प्रकल्पांचेर बॉम्ब हल्ला करचो ना अशें सांगलां. मजगतीं हजारांनी अतिरिक्त अमेरिकन सैन्य ह्या वाठारा लागीं पावले. इराणाच्या आदारान हिजबुल्ला आड झुजपा खातीर इस्रायलान दक्षिण लेबननांत चड सैन्य धाडलें आनी तेहरानान म्हत्वपूर्ण हॉर्मुझ सामुद्रधुनीचेर आपली पकड खर केल्या. खेलो इंडिया आदिवासी खेळाच्या दुसऱ्या दिसा जलतरणपटू मणिकांत एल हाणें 200 मीटर इंडिव्हिज्युअल मेडली प्रकारांत भांगरा पदक पटकायत भांगरा पदकांची हॅट्रिक पुराय केली. ओडिशाच्या अंजली मुंडा हाणें बायलांच्या 200 मीटर इंडिव्हिज्युअल मेडली प्रकारांत भांगरा पदक जिखलें आनी ह्या सर्तींतलें आपलें दुसरें भांगरा पदक निश्चित केलें. मालदीव्सची राजधानी माले हांगाच्या नॅशनल फुटबॉल स्टेडियमार काल पाकिस्तानाचेर 3-0 अशें दणदणीत फरकान पराभव करत दक्षिण आशियाई फुटबॉल फेडरेशन साफ अंडर 20 चॅम्पियनशिपांत गत विजेतो भारतान मोहिमेची विजयी सुरवात केली. ह्या जैताक लागून भारतान सर्तीच्या उपांत्य फेरयेंत पावल घालां जाल्यार कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानाक भायलो रस्तो दाखयला. आतां फाल्यां सेमीफायनलींत भारत बांगलादेशा आड खेळटलो. भारतीय हवामान खात्यान आयज उपहिमालयीन पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय आनी सिक्कीमांत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास काडला. तशेंच बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगणा आनी उत्तराखंडांत फाल्यां मेरेन वीज आनी वादळी वाऱ्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. छत्तीसगड, उदेंत राजस्थान, उदेंत उत्तर प्रदेश, अंतर्गत कर्नाटक, मध्य प्रदेश आनी विदर्भ ह्या भागांनी अशीच परिस्थिती आसपाची शक्यताय आसा. कर्नाटक, कोकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र आनी ईशान्येकडच्या राज्यांनी फाल्यां मेरेन पावस आनी वीज पडपाची शक्यताय आसा, जाल्यार केरळ आनी माहे हांगा आज उश्ण आनी दमट हवामान आसतलें अशें हवामान खात्यान कळयलां. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी आपले फ्रेंच समपदस्थ जॉन नोएल बेरो हांचे वांगडा द्विपक्षीय चर्चा केली. आयातीवेले अवलंबित्व कमी करपाक भारत म्हत्वपूर्ण खनिजांच्या उत्खननाक गती दिता अशें केंद्रीय विज्ञान आनी तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी म्हणलां. देशभरांत एलपीजीचो उणाव ना. सरकारा कडेन 74 दिसांची एकूण राखीव क्षमता आसा अशें आश्वासन सरकारान दिलां. खेलो इंडिया आदिवासी खेळाच्या दुसऱ्या दिसा जलतरणपटू मणिकांत एल हाणें भांगरा पदकांची हॅट्रिक पुराय केली.
आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 6:30 नमस्कार.